बड़ा अहम रोल होता है और वो कोशिश कर रहे हैं जब जब हम उनके नोटिस में लेके आते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है क्योंकि स्पीकर का ये इख्तियार है और वो करते भी हैं कि अगर वो लिखे तो पुलिस को लिखें, अगर आपके पास बंदा है किसी FIR में कि इंक्वायरी में तो उनको मेरे सामने प्रोड्यूस करे, पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करे, वो ऑब्वियसली चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी का, उसकी मीटिंग्स है उसके लिए प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर बंदे का पता ही नहीं हो वो किसके कब्जे में, अगर रिपोर्ट ऐसे आ जाती जिस तरह एक मरतबा रिपोर्ट आई है हाजी इम्तियाज़ साहब के जब जिसको उठाया गया था तो रिपोर्ट आई कि पुलिस के कब्जे में नहीं, इसलिए हमने तो इसको लार्जर फोरम पे लिया कि जहाँ भी है किसी बंदे को आप उठाएं, जिस तरीके से वकास साहब ने कहा, ये नहीं है कि बंदा कहाँ पर है, वहाँ जहाँ भी है जहाँ से उठाया गया, जिन लोगों ने उठाया गया सारी दुनिया जानती है, तो सब लोगों का रोल है और प्ले करना चाहिए। वक्त पास नहीं आना होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी है उसकी है उसकी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब ये ख़त्म होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ भी ख़त्म होना चाहिए, बाकी के खिलाफ भी ख़त्म होना चाहिए। और मैंने स्पेसिफिकली कहा कि सिर्फ PTI के साथ ये हो रहा है और मैंने स्पेसिफिकली कहा पंजाब में हो रहा है। KPKM हमारी हुकूमत है, कोई एक साबित करे, हमने 2 इलेक्शन वहाँ लूज किए, हम कोई क्या अगर यहाँ का DC जो है वो आपका DRO है और आपका रिटर्निंग अफसर है और वो फॉर्म फॉर्ज करके बना सकता है, लोगों को कह सकता है, या उनकी पुलिस कह रही थी आप RO के दफ्तर में नहीं आ सकते, तो हमारे वाले भी कह सकते थे कि नहीं आ सकते थे। लेकिन अली अमीन खान साहब ने मिसाल कायम की कि हम सीट लूज करें तो लूज करें, लेकिन हमने ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये सिर्फ PTI के साथ हो रहा है और पंजाब में। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा और बैरिस्टर साहब की बात की तारीफ करूँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत से MLAs KPJ के अंदर हमारी मुखालिफ जमातों के थे, उठाया जा सकता था। जब आपके पास हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो सीटें जीती और जा आपके सकती पास IG आपका हो, उठाया जा सकता है MLA मुखालिफ, जैसे हमारे उठाए जाते हैं, पर्चे दिए जा सकते हैं, जलील किया जा सकता है, बेतौकीर किया जा सकता है, गंदा किया जा सकता है, ड्रैग किया जा सकता है सड़कों के ऊपर, जैसे हमारे लोगों के साथ करते हैं, मगर नहीं किया। कोई बात नहीं, वोट इतना अहम नहीं है कि एक वोट की खातिर हम किसी के साथ ये करें। तो ये गंदगी जो है, ये गंदगी गलाजत है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो रही है। And the Punjab government and the government in ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ये पार्टी जो है। अच्छा वैसे साहब एक तरफ से MNAs तो सारी बातें MNA तो जो है वो तो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से एक बिल पास होता है। इससे पहले जब आप बाजुओं को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उस वक्त आप लोगों ने मुख्तलिफ जो जमाती थे उनको भी ऑन बोर्ड लिया था, लेकिन इस वक्त मुद्दत मुलाज़मत में तोसीक की जा रही है, पाकिस्तान तरीके से आपको पता भी नहीं है, क्या आप लोगों को इतनी भी अहमियत नहीं दी गई कि आपसे पूछा जाए? नहीं, देखो हुकूमत ने तो जिस तरीके से हुआ तो शायद हुकूमत के बंदों को भी तो नहीं पता था। हमने तो नहीं, जो लोग आ रहे थे उनकी बात हमारे पास है हुकूमत के नुमाइंदों को, और मेरा ख्याल है हुकूमत के बाकी नुमाइंदों को, क्या मेरा ख्याल है उनके सारे जो मिनिस्टर थे एक्सेप्ट फॉर लॉ मिनिस्टर, उनके पास भी तो एक्ट की कॉपी नहीं थी कि क्या तरह उसके पास की जा रही थी, किसी के पास भी नहीं। बैरिस्टर साहब आज आप बोल TV से ये बताइएगा, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इंतजार हुसैन पंजोता हो या उससे पहले हो, अभी ख्वाजा शिराज हैं, हायर जुडिशरी से कब रिव्यू करेंगे? अब चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी है, कल बड़े अच्छे माहौल में मामला हायर जुडिशरी से देखिए हमारी यही चीफ जस्टिस से तवक्को है कि आपके सामने एक पिटीशन पड़ी है, इत्तेजाज अहसन साहब ने पिटीशन फाइल की उसके नाम से 3 जनवरी को उसमें ऑर्डर पास किया था काजी फैसल साहब ने। उसमें यही लिखा गया था कि हुकूमत नो अदर देन वज़ीर आज़म अंडरटेकिंग करे और वज़ीर आज़म वो अंडरटेकिंग ले ले। अटॉर्नी जनरल को डायरेक्ट किया था, अभी मौजूदा अटॉर्नी जनरल, और उसको कहा वो अंडरटेकिंग आप दे दे कि आइंदा ये नहीं होगा। ये हमने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा और वज़ीर आज़म ने जिस वक्त मैंने ये पॉइंट उठाया तो वज़ीर आज़म ने उनके खड़े होकर के स्पीकर साहब को कहा कि मैं आपके दफ्तर को बताऊंगा कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ मेरा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर की वायलेशन भी है और उसकी कंटेम्प्ट भी है। हमारे काजी जो यहिया अफरीदी साहब है चीफ जस्टिस साहब, उससे भी यही तवक्कुआत है कि आपकी पहली जिम्मेदारी भी आवाम की बुनियादी हकूक और उनके नुमाइंदगान, आइन का इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जो कुछ इस्तेमाल होना है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अल्फाज से इस्तेमाल होना है, वो इसके साथ वो कर। देखिए हम एक नई पिटीशन भी कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ हुआ 3 अक्टूबर को। उनको बिल्कुल उनका जो राब्ता था दुनिया से मुनक़ता किया गया, 5 दिन उनको तारीकी में रखा गया, 10 दिन उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। ये जुल्म था, ये टॉर्चर है। जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो कन्वेंशन है ऑन टॉर्चर, उसके मुताबिक आप अगर किसी शख्स को एक कमरे में बंद कर दी 8 बाय 8 के कमरे में और उसको किसी से मिलने ना दी 20 दिन तक, तो ये टॉर्चर के जुमरे में आता है। हम इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसके साथ इसी पिटीशन में हम इंतजार हुसैन पंजोता का भी मामला उठाएंगे और अब ख्वाजा शिराज का मामला भी उठाएंगे, करेंगे।
اس حوالے سے حکومت نے جو ٹاسک رکھے تھے اپنے وہ مکمل کیے. انہوں نے چاہے آرمی چیف کی مدت ملازمت ہو, IMF سے انہوں نے پیسہ لینا تھا وہ, یا پھر ججز کے حوالے سے اپنے 5 سال مکمل کرنے کے لیے ججز کی تعیناتی یا جو بھی جوڈیشل پیکج لانا تھا انہوں نے کیا. ان کے پاس 5 سال مکمل کرنے کے لیے آخری ٹاسک ہے کہ وہ 11 ممبران اسمبلی اپنے ساتھ کریں تاکہ آئینی ترامیم یا قانون سازی ہو. وہ توڑنے تک ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی. تو ایسی صورت میں کہ وہ 10-11 مولانا کی تک ایک ضرورت مستقبل میں نہ رہے, تو اس کے لیے آپ پھر کیا کریں گے تاکہ آپ کے 10-11 بندے رک جائیں اور حکومت کے پاس نہ جائیں؟ دیکھو حکومت کی تو کوشش ہوگی اور یہی کوشش ہے جو بھی قانون سازی کر رہی ہو تو سارے انلیگل اور کانسٹیٹیوشن سے ہمارا بھاگ انہوں نے قانون سازی کی ہے, جلدی میں کی ہے, اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں, رولز کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا مقابلہ کیا. یہ ہمارے لوگوں کو سوائے وہ 4 کے جن پہ یہ زد کو کر کے اٹھا کر کے لے کے جا سکے, لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنے گا, لوگ ٹوٹیں گے, لوگ جائیں گے. الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, کریں گے. ہم اسٹریٹوں پہ بھی احتجاج کریں گے, کورٹوں میں بھی اس کو چیلنج کریں گے جو ترمیم ہوئی ہے. آئندہ بھی اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بھرپور مقابلے کریں گے. ویسے بھی وہ جو 5 لوگ جو بڑے ووٹ دے کے گئے ہیں, جو ذلت انہوں نے کمائی ہے, جو ان کی نسلوں کے ساتھ ہونا ہے, وہ ان کے حلقوں میں جو ہو رہا ہے, میرے خیال میں وہ دیکھنے کے بعد سمجھدار آدمی کو پرہیز ہی کرے گا. اچھا صاحب ایک سوال لے لیں, آپ ایک سوال لے لیں, بیٹھے آپ سوال لے لیں. آپ لیٹ آئے ٹھیک ہے بات صاحب, کسی لیٹ آئے سوال تک بھائی دیر میرا امریکہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اس سے مختلف ہے, آپ کی جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس سے بڑا مختلف ہے کہ سابقہ دور میں آپ کی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ نے اہم رول ادا کیا بقول عمران خان کی. وہ خط بھی لہرایا گیا تھا, لیکن اب جو ہے وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں, اس کو مبارکبادیں آپ کی پارٹی کی طرف سے دے رہی ہیں, عمر ایوب صاحب کی طرف سے دے رہی ہیں. اس سے کیسے دیکھیں گے؟ نمبر 2 کہ جب یہ عمران خان کی حکومت تھی اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو تاحیات بھی بنانے کی آفر ہوئی تھی, اور اب جو ہے یہ 5 سال جنرل صاحب کو ٹائم دیا گیا ہے, تو اس کے اوپر آپ مخالفت کر رہے ہیں, یہ سے بھی وضاحت ہے. دیکھیں جہاں تک پہلے کا تعلق ہے کہ لائف ٹائم ایکسٹینشن ہونے چاہیے, ایسی بات نہیں ہوئی تھی. جہاں تک آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے, امریکہ میں الیکشن ہوئے اور امریکہ میں ڈیموکریسی اور پیپل نے بولا ہے اور پیپل کی جو وائس ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسی ڈیموکریسی ایسی ہوتی ہے کہ آپ نکلے اور بغیر روک ٹوک کے اپنے رائے استعمال کریں اور آ جائیں. اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو آبویسلی ہم سارے لوگ روٹین ہے اور ایک پریسیڈنٹ ہے, ہم سارے مبارکباد دیتے تھے. میں بھی آن بہاف آف پاکستان تحریک انصاف اس کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میں کہتا ہوں پاکستان اور امریکہ انشاءاللہ بہتر سمت میں جائیں گے, اور پہلے اچھی جو پہلے کے تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے. جی ٹھیک ہے کہ آپ بطور تحریک انصاف آپ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کیسے تعلقات چاہیں گے, اور اب آپ کو دیکھو پاکستان تحریک انصاف جو 27 سالوں سے اسٹرگل کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان سے ریلیٹڈ فارن پالیسی وہی اڈاپٹ کی ہے جو پاکستان اور وہ ہمارا صاحب ایک آخری سوال لے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اندر سے مضبوط ہے, آئینی بینچ ہو, جوڈیشل کمیشن ہو, آئینی ترامیم ہو, آپ اس میں تو ایک ساتھ چل رہے ہیں, لیکن اندر کے اختلافات تو چل رہے ہیں. نہیں دیکھو دیکھیں ایک بات آپ کو یہ ضرور بتاؤں, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے ہم اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتے ہیں, اختلاف رائے ہر صورت ہونی چاہیے, اگر کوئی ہے